السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أمة إقراء، أمة الغناء أيها نالو يا نبي صلى الله عليه وسلم أمة هنان اندت يا موسيقى أفكاري وشين هنال የቁርአን ትውልዶች የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የኢስላም ትውልዶች እንዴት የሙዚቃ ያዝማሪ ደጋፊዎች እንሆናለን። ሙዚቃ ማዳመጥ ምን ያክል አደገኝነት እንዳለው ምንም ያጠያይቅ ነገር የለው። ሙዚቃ በአጠቃላይ ማለት ነው بإجماع الأمة عندند يتمتان جاوش لا قرار بمكرم يا موزيكا ما دامت واتقالاي حرامنا وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. موزيكا ما دامت موزيكا مبالو نقر بقرآن بحديث بعلموش سممنت حرامنته يترقاقط. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليدل عن سبيل الله بغير علم. كسوتشي يا جواتا مساريان እንግዲህ የሚገዛ እንዳለ አላህ በቁርአን ይናገራል። ለምን ሰዎችን ከአላህ መንገድ ከኢስላም ለማጥመም ويتخذها حزوا أولئك لهم عذاب عليم. مسالك أسلمنان مسالك أدرقوا ليس لنزها وراجونا قطعة الله تشيل الله جل وعلا. صحابوش يوقت بالبيتوش ينزي فسروا موسيقى عمالتنا لو الحديث مالا موسيقى اندت إنيا يا قرآن أمتوشنا يالا اندت موسيقى እንደግፋለን እናዳምጣለን። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቡኻሪ ሙስሊም ላይ ያለ ሐዲስ ነው። ቡኻሪ ለይኩነና ሚን ኡመቲ አቋሙን ከኡመቶች ወደፊት የሚመጡ አሉ ብለዋል። يستحلون الحير ዝሙትን ሐላል ነው ብሎ እንደ ሐላል የሚጠቀሙ والحرير حر የሚባለው ልብስ ለወንዶች حلال ነው የሚሉ والخمر አስካሪ መጠጥን والمعازف ሙዚቃን ይበቃል የሚሉ ወደፊት ከኡመቶች ይመጣሉ ይላሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምናሉ إني لم أنهى البكاء ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. መጥፎ የሆኑ ከሁለት መጥፎ ድምጾች ነው መከለክለው አሉ። የጸጋ ጊዜ የምቾት ጊዜ የድሎት ጊዜ የሚዘፈን ዘፈን صوتun عند نعمة له والعيب ومزامير الشيطان የሰይጣን መዝሙር وصوتun عند مصيبة የመከራ ጊዜ ደግሞ ለቅሶ ይሄን ከለከላሉ ይላል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ሙዚቃ ማዳመጥ ልብ ውስጥ ንፍቅናን ያበቅላል ይላል ኢማሙ ሻፊዒ። ስለዚህ ሙዚቃ ያዝማሪ ደጋፊዎች እንሆናለን። እኛ ሙስሊሞች አይደለም? የአላህ ቃል ቁርአን አለ አይደል? የቁርአን ድምጽ አለ አይደል? ቁርአን እያዳመጥ ራሳችንን አናረካም፣ ራሳችንን አናስደስትም። ያሳዝናል። በሙስሊም ስም ያዝማሪ ደጋፊዎች መሆናችን እጅግ በጣም ያሳዝናል። እንዴት አንድ ለአዝማሪ ተወግናላችሁ? እንዴት ለሙዚቃ ተወግናላችሁ? ሙስሊሞች ቁርአን ጋር አይጋጭም። ስለዚህ ራሳችንን ፈትሽ። ሰላም አለይኩም።